Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. Naaday meron sa eskwelahan, then nag-study hard me guys. So na-pressure na jud mi taman ani guys kay unyang muto guys, mag-oral recitation na pud mi then next mag-report guys. O mao ni akong mga friends guys. O Eva, unsa imong feeling karong untag? Cool ba? Cool ba? O next Angelo. Hi Okay ra? everyone, I'm so Oh, Mary Ann. Hi. Unsa imong feeling? I feel sobra. Oh, Miralis. Okay ra ka? Ikaw Nelson, okay ra ka? Donna. Hi, for me, okay ra ko, even this is very hard, but we need to, kaya ano na to para dako tagmakuha. Correct. Oh, Kimberly. Wala na ka na stress? Okay. So guys, maka-stress jud ang pag-study, ang pag-eskwela pero amora ning kayanan guys tungod kay we believe nga kuan kabalo mi nga maabot ang among mga future someday, then bahalag unsay mga problema or mga pagsulay sa among mga kinabuhi padayon ra jud ni guys. Then bye.